मो क्यारियर केबे बैन शब्द न लागू मु एमिति किछि गोटे भूल करिनी कि जहाँ पे गोटे बैन शब्द लगे ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥିବା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ना ना ଆପଣ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ବୋଧେ ଅଲଗା ସବୁ ପାର୍ଟି ଚାଲୁ। ना ना से कथा नुह मु कौन महापुरुष मु केबे कहबी जे मो जीवन पछे नरक पड़ी था यदि समस्ते भलरे रहिबे सेतेबेले से निहाती चिंता करिवे जे आमे तो समस्ते भलरे अछु पीयूषटा कहीं घरे रहइबो से भी काम करू प्रथम निहाती ए कंट्रोवर्सी टू एंड कर दवा दरकार कहीं ना यात्रा विवाद आरंभ होता 2024-25 मसीह 24-25 मसीहा कैलेंडर बदली गला अबिका 25-26 नुआ यात्रा ऋतु आरंभ होगी अबिका ये कंट्रोवर्सी को जब आम बंद न करवा लोक नाटक अपेक्षा बद बेसी मुंड देवे जोटा कि यात्रा जगत उपर विपद आसो तेणु बद को ये अंत करके मु पणिया छाड़देवा दरकार मालिक हूँ कलाकार हूँ कर्मचारी हूँ प्रत्येक मनीष जो मैंने यात्रा सहित संश्लिष्ट मु पणिया छाड़ी वर्तमान समय आसी आमे ही जदि आमे ही बद अंत घटीज मु कहूनी जे आमे भाविली मत भितर नियंतु मु यात्रा करी से कथा ही मुझे कहूनी आपण मैंने एकाठी हूँ आपण मैंने एकाठी हूँ एकाठी हेले ही मु पुणिया पलैज आमे आसो आ जो आमे आसो से एकता बढ़ीज और यात्रा जगत निहाती आगू जीव स्टारकास्ट पूरा डिक्लेयर हो सारी आखड़ा पूजा हो सारी आखड़ा पूजार वीडियो फोटो सबू सोशल मीडिया अच्छी लोक मैंने केवल से ही चिंतार थे पीयूष सूर्य मंदिर रिहर्सल में पहुँची पारे काले सिंहबाहिनी रिहर्सल को जीवे सेमती किसी ना आराम से मु जो जगार अच्छी भले नहीं काली आपको सिंहबाहिनी आखड़ाशाला किसी लोग देखिथिबार मते प्रश्न उठे सत कि आपन जाइथिले कि मु भी शुणी मत लोक देखी मत फोन कर भाई आम तुमको देखीचु किंतु मु तांको पचारि जे तमे देखीच ना ना मु शुणी तेणु से शुणा लोकटा जो शुणी से लोकटा हूँ मुख्य जी शुणी देती जे पीयूष ये अच्छा डबल रोल नहीं शुणा कान शुणा कथाटा बहुत दूर जापे ना मैं अबिका सीमा को पचारि कहले आप देखी ना ना मुझे शुणी बास सी भी जहाँ को पचारे तुम मत ये कथाटा कही ए कथा कौन है ना मुझे शुणी तेणु अबिका मुख्य लोक खोजु खोजु सी पुणी जो बद बढ़ीज क्षितिश क्षितिश अच्छी ना घरे मो बापा पेटे निहाती समस्ते भले रहा दरकार तापर जाइए मो कथा केवल पीयूष घरे आज्ञा समस्त उन्नति ना आपण केते जन बड़ बड़ कलाकार जो मान ना बद उठी से मैंने चाकरी पाइले से कथाटी आप शुणी बहुत कलाकार अच्छा जो मैंने कि एपर्यंत भी कौन सी पार्टी रे नियोजित हो पारि ना पेट पटना बहुत खराब किंतु आपण कहते या पूर्व जो सरला यात्रा सरला छुट्टी है आप कहते संघ चाहिए पुणी मुझे हाँ संघ चाहूँ संघ कहते संघ आमको कहते आम कथा बहुत बढ़िया प्रश्नटे भाई आप पचारे जो दिन भुवनेश्वर मीटिंग होता पैसा फेराला सब है तापरठू मुझे भी कही गोटे कथा कही मत बहुत भाई मैंने भी पचार रिपोर्टर भाई मैंने भाई आप तो सुस्थ अच्छा आप तो कम करें आप देह खराब केमती है मुझे सब गोटे कथा कही यहाँ हूँ गोटे समस्यार समाधान गोटे समस्यार समाधान दरकार था से स्वास्थ्यगत समस्या देखिए घरे रही पड़ा आउ कौन मो मालिक मालिक हणाहणी होता मरामरी होता मो मन शांति होता मु तो भूल करी मो आउ दी जन को निज निज भितर कहीं कलह करी तेणु मु घरे रहीगली आज्ञा कथा क्लीयर होके अच्छी कहीं किसी दिन तले देखिथे मुझे पार्टी कार्यरत थी सूर्य मंदिर से पार्टी ओनर जी आम कालिया बाबू सी कहते पीयूष सुस्थ है सूर्य मंदिर आसवे कम करेंगे आउ को पेंडाल को गले मु आईन तो कार्यानुष्ठान नेबी एवं एपटे सिंहबाहिनी मालिक पाढ़ी बाबू आम बाबू सी भी से कथा कहते पीयूष मो संग अनुमोदित होते कि पीयूष एटिक आसवा कथा है मालिक मान संघ मत सपोर्ट कले तेणु ये गोटे कथा स्पष्ट जे भागफल छिंडिलानी जेहेतु भागफल छिंडिलानी तेणु रफ खाताटी को चिरी दिया छब्बीस 27 हाँ निहाती कहीं 26 मसीह अप टू 30 मसीहा पर्यंत ये 2 वर्ष पार्टी बदल देवा कथा कही ए कथा को नहीं मत बहुत बद उपजी मुझे सब बद मुंड रखी मु कम करी केत तेणु दर्शक चाहते मत चाहूना मु करुवा कमटी को चाहते तेणु से कमटी सुरुखुरे दर्शकों पाखे पहुँचवा दरकार तेणु ए बद मुक्त होगी केमी कम मन दे दर्शकों कम करवा से 26 मसीह
30 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026 2030 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେରା ସିଂହବାହିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇ ସାରିଛି। 26 ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ସିଂହବାହିନୀ ଏକାଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସଂଘ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫିଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମାଲିକ ସଂଘମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ କାହିଁ କାମ କରିବିନି। ସେ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଯିବେନି। ଆପଣମାନେ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଖେଳେଇଲେ। ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ନୂଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଘରେ ରହିଯିବି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିୟୁଷ ଏବେ କାମ କରୁଛି 3 ମାସ ପରେ ତା ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେବ। ନା, ଘଟଣା ସେୟା ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ସୂତାଟା ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଏ ସମାଧାନରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମାଧାନରୁ ଯଦି ବିବାଦ ଖୋଜିବା ଅନେକ କେନା ବିବାଦ ବାହାରିବ। ମାଲିକ ସଂଘ କହିଥିଲା ଯଦି ପିୟୁଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡକାଯାଇଥାନ୍ତା ଯାତ୍ରାକୁ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ କ'ଣ ଦେବି? ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଲି, ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିବାଦ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯାଏ ଆମେ ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ବିରତି ନେଲେ ଯେ କି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ହେଇଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ସେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, ଅଲଗା ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବାଦ ଉଠିବା ପରେ ମାଲିକ ସଂଘ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଏସା ହେଲା, ତେସବୁ କାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ସଂଘ ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ନା। ଯଦି ଆମ ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ତ ନିହାତି ଆ ପରେ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଠି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଥିଲା, ମୋ ବାପା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ମୋ ଦାଦା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇକି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ମାଲିକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆ ପର ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଘରର ଉନ୍ନତିଟା ନିଶ୍ଚିତ।